എന്തോ അച്ഛനെ പറഞ്ഞ കുഴപ്പമില്ല, പക്ഷെ വിജയണ്ണനെ പറഞ്ഞ അച്ഛൻ പൊട്ടൻ, നിന്റെ അച്ഛൻ കൊരങ്ങൻ, നിന്റെ അച്ഛൻ കിഴങ്ങൻ. വിജയുടെ അഭിനയം കൊള്ളൂല. നീ യഥാർത്ഥ വിജയ് ഫാൻസിനെ കണ്ടിട്ടില്ലാത്തോണ്ടാണ് നീ ഇങ്ങനെ പറയണ. എന്റെ വിജയണ്ണൻ പാവാ. എന്റെ വിജയണ്ണനെ കണ്ട തൊഴുതോണ്ടിരിക്കണുണ്ടോ? എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് വിജയണ്ണനെ. വിജയണ്ണനെ കാണണം, ഞാൻ പോവും. எனக்கிட்ட 2 வீடியோ நீங்கள விளையாட்டுருக்கு. அது வந்து எனக்கு தேவையில்லை. நோ 8 நான் ஒரு கதை சொல்லட்டுமா? சின்ன வயசுல இந்த மனுஷனுக்கு 8 இருக்கு. அந்த 8 ഒക്കെ ഫാൻസ് ആയിട്ട് இருக்கு. അത് വിജയണ്ണൻ പവർ. இந்த സിനിമാ ഉലകത്തിലും മറ്റുമല്ല, കേരളത്തിലും തമിഴ്നാട്ടിലും മറ്റുമല്ല, ഇവർക്ക് വേൾഡിലെ ഫാൻസ് இருக்கு. സിനിമാ ഉലകത്തിലെ ഗോട്ട് മെജിഷ്യൻ അതെല്ലാം ഇങ്ങളതാ. ഈ അണ്ണൻ ഇവരെ മാതിരി നടിക്ക ഒരുത്തനും കിടയാത്. ഫാൻസ് പവർ ഒന്നും നമുക്ക് தேவையில்லை. ഇവർ ராஜா, സിനിമാ ഉലകത്തിലെ ராஜா. யாருன்னு தெரியாது. நான் விஜயண்ணன் கூட நடிக்கும். விஜயண்ணனுக்கு ஸ்கிரிப்ட் போட்டு படம் செய்யும். அந்த சினிமாவில் ஒரு கெஸ்ட் இருக்கு. மலையாள இண்டஸ்ட்ரியில ஒரே ஒரு கிங், ஒரே ஒரு ராஜா, மெகாஸ்டார் மம்முக்கா. அது நிஜமா வரும் அந்த சினிமா. வெயிட் பண்ணு, மம்முக்கா விஜயண்ணன் காம்போ வரும், கண்டிப்பா வரும். நான் அந்த படம் செய்திருக்கேன். ஐ எம் விஜய்.